तो गाइस हम आ गए टेरेस पे हेलीकॉप्टर फ्लाई करने। एक बार जस्ट हम खड़े यहाँ से फ्लाई करेंगे और दूर से वो दिख रहा है ना, वहाँ से भी एक बार फ्लाई करेंगे। तो पहले यहाँ से फ्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा फ्लाई होता है। ये देखो, बस थ्रो करना है आपको। वाह क्या फ्लाई करता है, मस्त है, बाम्बू कॉप्टर जैसा फ्लाई करता है। ओहो कैच भी ले लिया। तो चलिए सामने वाले जगह जाते हैं। ओ वाह, यहाँ से भी कितना अच्छा फ्लाई करता है, देखिए देखिए। तो ये हेलीकॉप्टर कैसे बनाते हैं आप पूरा वीडियो देख लेना, बहुत ही आसान है, आप बना लेना। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun.